Quel est, selon vous, le bar sur les toits offrant la vue la plus imprenable sur l'Empire State Building? Qual é, na sua opinião, o bar no topo que oferece a vista mais deslumbrante do Empire State Building? Pour une soirée romantique avec en toile de fond l'Empire State Building, lequel recommanderiez-vous? Para uma noite romântica com o Empire State Building ao fundo, qual você recomendaria? Existe-t-il des bars sur les toits moins connus, mais avec une vue exceptionnelle sur l'Empire State Building? Existem bares na cobertura menos conhecidos, mas com uma vista excepcional do Empire State Building? Serait-il possible d'obtenir des informations sur les bars proposant des cocktails signature avec vue sur l'Empire State Building? Seria possível obter informações sobre bares que oferecem coquetéis exclusivos com vista para o Empire State Building? Quels sont les bars sur les toits qui offrent une ambiance particulièrement animée tout en admirant l'Empire State Building? Quais são os bares na cobertura que oferecem um ambiente particularmente animado enquanto admiram o Empire State Building? Pourriez-vous me conseiller un bar sur les toits avec une belle carte de vin et une vue imprenable sur l'Empire State Building? Você poderia me recomendar um bar na cobertura com uma boa carta de vinhos e uma vista deslumbrante do Empire State Building? Y a-t-il des bars sur les toits qui proposent des happy hours avec vue sur l'Empire State Building? Existem bares na cobertura que oferecem happy hour com vista para o Empire State Building? Quels sont les bars sur les toits qui acceptent les réservations, surtout pour un grand groupe avec vue sur l'Empire State Building? Quais são os bares na cobertura que aceitam reservas, especialmente para um grupo grande com vista para o Empire State Building? Pour une occasion spéciale, quel bar sur les toits avec vue sur l'Empire State Building serait le plus approprié? Para uma ocasião especial, qual bar na cobertura com vista para o Empire State Building seria o mais apropriado? Est-ce que certains bars sur les toits organisent des événements spéciaux avec vue sur l'Empire State Building? Alguns bares na cobertura organizam eventos especiais com vista para o Empire State Building? Pourriez-vous me donner une idée des prix moyens dans les bars sur les toits avec vue sur l'Empire State Building? Você poderia me dar uma ideia dos preços médios em bares na cobertura com vista para o Empire State Building? Quels sont les bars sur les toits qui offrent une vue dégagée sur l'Empire State Building sans être trop bondés? Quais são os bares na cobertura que oferecem uma vista clara do Empire State Building sem estarem muito cheios? Serait-il possible de savoir si certains bars sur les toits proposent des options végétariennes ou véganes avec vue sur l'Empire State Building? Seria possível saber se alguns bares na cobertura oferecem opções vegetarianas ou veganas com vista para o Empire State Building? Quels sont les bars sur les toits qui ont une décoration particulièrement soignée avec vue sur l'Empire State Building? Quais são os bares na cobertura que têm uma decoração particularmente cuidada com vista para o Empire State Building? Pourriez-vous me renseigner sur les bars sur les toits qui proposent des digisets avec vue sur l'Empire State Building? Você poderia me informar sobre os bares na cobertura que oferecem sets de DJ com vista para o Empire State Building? Existe-t-il des bars sur les toits avec une vue panoramique incluant l'Empire State Building et d'autres monuments? Existem bares na cobertura com vista panorâmica incluindo o Empire State Building e outros monumentos? Quels sont les bars sur les toits qui offrent un service de restauration complet avec vue sur l'Empire State Building? Quais são os bares na cobertura que oferecem serviço completo de refeições com vista para o Empire State Building? Pourriez-vous me donner des conseils pour m'habiller correctement dans les bars sur les toits avec vue sur l'Empire State Building? Você poderia me dar algumas dicas de como me vestir adequadamente em bares na cobertura com vista para o Empire State Building?
Quels sont les bars sur les toits qui offrent une vue imprenable sur l'Empire State Building en soirée? Quais são os bares na cobertura que oferecem uma vista deslumbrante do Empire State Building à noite? Serait-il possible de savoir si certains bars sur les toits proposent des couvertures chauffantes en hiver avec vue sur l'Empire State Building? Seria possível saber se alguns bares na cobertura oferecem cobertores aquecidos no inverno com vista para o Empire State Building? Quels sont les bars sur les toits qui offrent une vue imprenable sur l'Empire State Building et sont facilement accessibles en transport en commun? Quais são os bares na cobertura que oferecem uma vista deslumbrante do Empire State Building e são facilmente acessíveis por transporte público? Pourriez-vous me conseiller un bar sur les toits avec une ambiance décontractée et une vue magnifique sur l'Empire State Building? Você poderia me indicar um bar na cobertura com uma atmosfera relaxante e uma vista linda do Empire State Building? Ah, vous cherchez des coins secrets à Brooklyn, au-delà de Dumbo? C'est une excellente idée. Ah, você está procurando cantinhos secretos no Brooklyn, além de Dumbo? É uma ótima ideia. N'oubliez surtout pas le Prospect Park, un véritable havre de paix. Não se esqueça, acima de tudo, do Prospect Park, um verdadeiro refúgio de paz. Le quartier de Red Hook offre une ambiance industrielle fascinante et des vues imprenables sur la Statue de la Liberté. O bairro de Red Hook oferece uma atmosfera industrial fascinante e vistas deslumbrantes da Estátua da Liberdade. Avez-vous déjà exploré les rues colorées de Park Slope? Você já explorou as ruas coloridas de Park Slope? Le Brooklyn Botanic Garden est un enchantement, surtout au printemps. O Jardim Botânico do Brooklyn é um encanto, especialmente na primavera. Il paraît que le cimetière de Greenwood est incroyablement beau et paisible, un lieu d'histoire. Aparentemente, o cemitério de Greenwood é incrivelmente bonito e pacífico, um lugar cheio de história. Pour une expérience locale authentique, flânez dans le marché de Smorgasburg, le week-end. Para uma experiência local autêntica, passeie pelo mercado de Sorgasborg nos fins de semana. Le quartier de Buswick est réputé pour son street art vibrant et ses galeries d'art alternatives. O bairro de Bushwick é conhecido por sua arte de rua vibrante e suas galerias de arte alternativas. Ne manquez pas une promenade le long de la Brooklyn Heights Promenade, avec sa vue spectaculaire sur Manhattan. Não perca um passeio pela Brooklyn Heights Promenade com sua vista espetacular de Manhattan. Le Coney Island Museum est un endroit insolite pour découvrir l'histoire de cette station balnéaire emblématique. O Museu Coney Island é um lugar peculiar para descobrir a história deste balneário icônico. On raconte que le quartier de Cobb Hill regorge de petites librairies indépendantes et de cafés charmants. Dizem que o bairro de Cobb Hill está repleto de pequenas livrarias independentes e cafés charmosos. Pour les amateurs de musique, le Music Hall of Williamsburg est une salle incontournable. Para os amantes de música, o Music Hall of Williamsburg é uma casa de shows imperdível. Le quartier de Carroll Gardens est connu pour ses trattorias italiennes authentiques et son ambiance chaleureuse. O bairro de Carroll Gardens é conhecido por suas trattorias italianas autênticas e sua atmosfera acolhedora. Il semblerait que le Brooklyn Navy Yard soit un lieu chargé d'histoire, avec des visites guidées intéressantes. Parece que o Brooklyn Navy Yard é um lugar cheio de história, com visitas guiadas interessantes. Avez-vous pensé à explorer le quartier de Fort Greene, avec son parc et ses musées? Você pensou em explorar o bairro de Fort Greene, com seu parque e seus museus?
Le quartier de Williamsburg est un melting pot culturel, avec des boutiques vintage et des restaurants branchés. O bairro de Williamsburg é um caldeirão cultural, com lojas vintage e restaurantes badalados. Le quartier de Sunset Park offre une vue imprenable sur Manhattan et la Statue de la Liberté. O bairro de Sunset Park oferece uma vista deslumbrante de Manhattan e da Estátua da Liberdade. Le quartier de Ditma Park est connu pour ses maisons victoriennes magnifiques et son ambiance paisible. O bairro de Ditmas Park é conhecido por suas casas vitorianas magníficas e sua atmosfera pacífica. Le quartier de Borom Hill est un endroit idéal pour flâner dans les rues et découvrir des boutiques indépendantes. O bairro de Boerum Hill é um lugar ideal para passear pelas ruas e descobrir lojas independentes. Il paraît que le quartier de Clinton Hill est un endroit idéal pour découvrir l'art et la culture locale. Aparentemente, o bairro de Clinton Hill é um ótimo lugar para descobrir a arte e a cultura local. Le quartier de Bed-Stuy est un endroit idéal pour découvrir l'histoire et la culture afro-américaine. O bairro de Bed-Stuy é um lugar ideal para descobrir a história e a cultura afro-americana. Pour une vue différente, le Brooklyn Bridge Park offre des perspectives uniques sur Manhattan et la ville. Para uma vista diferente, o Brooklyn Bridge Park oferece perspectivas únicas de Manhattan e da cidade. Existe-t-il des réductions pour les étudiants souhaitant voir une pièce à Broadway? Existem descontos para estudantes que desejam assistir a uma peça na Broadway? Pourriez-vous me renseigner sur les loteries en ligne pour obtenir des billets à prix réduit? Você poderia me informar sobre as loterias online para obter bilhetes com desconto? Quels sont les meilleurs sites web pour trouver des offres sur les spectacles de Broadway? Quais são os melhores sites para encontrar ofertas de ingressos para shows da Broadway? Est-ce que l'achat de billets à la dernière minute est une bonne option pour économiser? Comprar ingressos de última hora é uma boa opção para economizar? Serait-il possible de trouver des billets à Broadway en dehors de Times Square pour éviter les frais supplémentaires? Seria possível encontrar ingressos para Broadway fora da Times Square para evitar as taxas adicionais? Connaissez-vous des agences qui proposent des forfaits théâtre à New York? Você conhece alguma agência que ofereça pacotes de teatro em Nova York? Y a-t-il des spectacles de Broadway qui offrent des représentations à prix fixe? Existem espetáculos da Broadway que oferecem ingressos com preço fixo? Est-ce que les matinées sont généralement moins chères que les soirées à Broadway? As manhãs costumam ser mais baratas que as noites na Broadway? Pourriez-vous me donner des conseils pour éviter les arnaques lors de l'achat de billets? Você poderia me dar algumas dicas para evitar golpes ao comprar ingressos? Existe-t-il des programmes de fidélité pour les amateurs de théâtre à New York? Existem programas de fidelidade para os amantes do teatro em Nova York? Quels sont les spectacles de Broadway qui proposent des billets rush à prix réduit? Quais são os espetáculos da Broadway que oferecem ingressos rush com desconto? Est-ce que l'achat de billets en groupe peut permettre d'obtenir des réductions? A compra de ingressos em grupo pode permitir obter descontos? Pourriez-vous me dire si les offices de tourisme proposent des offres spéciales sur les spectacles? Você poderia me dizer se os postos de turismo oferecem promoções em shows? Y a-t-il des spectacles de Broadway qui sont particulièrement abordables pour les familles? Existem espetáculos da Broadway que são particularmente acessíveis para famílias? Est-ce que l'achat de billets en ligne à l'avance est toujours la meilleure option?
Comprar ingressos online com antecedência ainda é a melhor opção? Quels sont les quartiers de New York où l'on peut trouver des billets à prix réduit? Quais são os bairros de Nova York onde posso encontrar ingressos com desconto? Est-ce que les spectacles de Broadway en semaine sont moins chers que le week-end? Os espetáculos da Broadway durante a semana são mais baratos do que no fim de semana? Pourriez-vous me renseigner sur les spectacles de Broadway qui offrent des billets standing room only? Você poderia me informar sobre os espetáculos da Broadway que oferecem ingressos de pé? Est-ce que les spectacles de Broadway proposent des réductions pour les seniors? Os espetáculos da Broadway oferecem descontos para idosos? Y a-t-il des spectacles de Broadway qui sont particulièrement populaires auprès des touristes et qui proposent des offres spéciales? Existem shows da Broadway que são particularmente populares entre turistas e oferecem promoções especiais? Est-ce que l'achat de billets à Broadway via les réseaux sociaux peut permettre d'obtenir des réductions? Comprar ingressos para Broadway pelas redes sociais pode permitir obter descontos? Pourriez-vous me donner quelques exemples de spectacles de Broadway abordables que vous recommandez? Você poderia me dar alguns exemplos de espetáculos da Broadway acessíveis que você recomenda? Est-ce que le traversier de Staten Island est vraiment gratuit, comme on dit? A balsa de Staten Island é realmente gratuita, como dizem. On m'a assuré que le ferry était une façon économique de voir la Statue de la Liberté, est-ce exact? Disseram-me que o ferry é uma forma econômica de ver a Estátua da Liberdade. Isso é verdade? Serait-il possible d'avoir une vue imprenable sur Manhattan depuis le ferry? Seria possível ter uma vista deslumbrante de Manhattan do ferry? Le trajet en ferry de Staten Island vaut-il la peine, même si on n'a pas beaucoup de temps? A travessia de ferry para Staten Island vale a pena, mesmo que não se tenha muito tempo? Quelles sont les meilleures heures pour prendre le ferry afin d'éviter la foule? Quais são os melhores horários para pegar a balsa para evitar multidões? Est-ce que l'expérience du ferry est plus agréable par beau temps qu'en hiver? A experiência de ferry é mais agradável com bom tempo do que no inverno? Peut-on prendre de belles photos depuis le ferry, ou la vue est-elle obstruée? É possível tirar fotos bonitas do ferry, ou a vista está obstruída? Existe-t-il des services à bord du ferry, comme un café ou des toilettes? Existem serviços a bordo da balsa, como um café ou banheiros. Est-ce que le ferry est une bonne option pour les familles avec de jeunes enfants? O ferry é uma boa opção para famílias com crianças pequenas? On raconte souvent que le ferry offre une perspective unique sur la ville, est-ce vrai? Dizem frequentemente que o ferry oferece uma perspectiva única da cidade, é verdade? Est-ce que le ferry de Staten Island est accessible aux personnes à mobilité réduite? A balsa de Staten Island é acessível para pessoas com mobilidade reduzida? Serait-il judicieux de combiner la traversée du ferry avec une visite d'autres attractions à proximité? Seria aconselhável combinar a travessia de ferry com uma visita a outras atrações próximas? Est-ce que le ferry est un moyen pratique de se rendre à Staten Island pour explorer l'île? O ferry é uma maneira prática de chegar a Staten Island para explorar a ilha? Est-ce que le ferry est bondé pendant les week-ends et les jours fériés? A balsa fica lotada nos fins de semana e feriados? Est-ce que le ferry offre une vue différente sur la skyline de Manhattan par rapport à d'autres points de vue?
O ferry oferece uma vista diferente do horizonte de Manhattan em comparação com outros pontos de vista? Est-ce que le ferry est une alternative intéressante aux croisières touristiques payantes? O ferry é uma alternativa interessante aos cruzeiros turísticos pagos? Est-ce que le ferry est un moyen de transport utilisé par les habitants de New York, ou c'est uniquement pour les touristes? O ferry é um meio de transporte usado pelos moradores de Nova York, ou é apenas para turistas? Est-ce que le ferry est un bon moyen de se reposer après une longue journée de marche? A balsa é um bom meio de descansar depois de um longo dia de caminhada? Est-ce que le ferry est un endroit idéal pour observer les oiseaux et la faune marine? O ferry é um bom lugar para observar pássaros e a vida marinha? Est-ce que le ferry est un moyen de transport sûr et fiable? O ferry é um meio de transporte seguro e confiável? Est-ce qu'il y a des événements spéciaux organisés à bord du ferry pendant certaines périodes de l'année? Existem eventos especiais organizados a bordo da balsa durante certos períodos do ano? Est-ce que le ferry est une expérience incontournable pour les visiteurs de New York? O ferry é uma experiência imperdível para os visitantes de Nova York. Quel est votre endroit préféré pour une part de pizza classique à New York? Qual é o seu lugar favorito para comer uma fatia de pizza clássica em Nova York? On dit que Lombardies est l'une des plus anciennes pizzerias, c'est exact? Dizem que a Lombardies é uma das pizzarias mais antigas, é verdade? Est-ce que les pizzas carrées siciliennes sont populaires ici, à New York? As pizzas quadradas sicilianas são populares aqui, em Nova York? Pour une expérience pizza vraiment authentique, où iriez-vous? Para uma experiência de pizza verdadeiramente autêntica, onde você iria? Les pizzas de Joe's Pizza sont-elles aussi bonnes qu'on le prétend? As pizzas da Joe's Pizza são tão boas quanto dizem? Avez-vous déjà essayé une pizza à la sauce vodka? C'est un délice. Você já experimentou uma pizza com molho de vodka? É uma delícia. Certains parlent de Roberta's Pizza à Brooklyn, est-ce que ça vaut le détour? Alguns falam da Roberta's Pizza no Brooklyn. Vale a pena visitar? Est-ce qu'il y a des pizzerias avec une vue imprenable sur la ville? Existem pizzarias com uma vista deslumbrante da cidade? La pizza à emporter est-elle une tradition new-yorkaise incontournable? Pizza para viagem é uma tradição nova-iorquina imperdível? Est-ce que les garnitures exotiques sont courantes dans les nouvelles pizzerias? Coberturas exóticas são comuns nas pizzarias novas? Pour une pizza rapide et délicieuse, quelle adresse recommandez-vous? Para uma pizza rápida e deliciosa, qual endereço você recomenda? Est-ce que les prix des pizzas varient beaucoup d'un quartier à l'autre? Os preços das pizzas variam muito de um bairro para outro? Les longues files d'attente devant les pizzerias valent-elles la peine, selon vous? As longas filas em frente às pizzarias valem a pena, na sua opinião? Est-ce que l'on trouve facilement des pizzas végétariennes à New York? É fácil encontrar pizzas vegetarianas em Nova York? Avez-vous une pizzeria préférée qui propose des options sans gluten? Você tem uma pizzaria favorita que oferece opções sem glúten? Est-ce que les pizzas new-yorkaises sont différentes de celles qu'on trouve en Italie? As pizzas de Nova York são diferentes daquelas que encontramos na Itália? Est-ce que les pizzas à la part sont plus courantes que les pizzas entières ici?
As pizzas em pedaços são mais comuns do que as pizzas inteiras aqui? Est-ce qu'il y a des pizzerias qui proposent des cours de fabrication de pizza? Existem pizzarias que oferecem cursos de fabricação de pizza? Est-ce que les pizzas new-yorkaises sont généralement servies avec des couverts? As pizzas de Nova York geralmente são servidas com talheres? Est-ce qu'il y a des pizzerias qui livrent tard le soir? Tem pizzarias que entregam tarde da noite? Pour une pizza originale, quelle adresse insolite me conseillez-vous? Para uma pizza original, qual endereço inusitado você me recomenda? Est-ce que les pizzas de New York sont souvent plus grandes qu'en France? As pizzas de Nova York são frequentemente maiores do que na França? Où trouveriez-vous les meilleurs tarifs pour louer un vélo à Central Park? Onde você encontraria as melhores tarifas para alugar uma bicicleta no Central Park? Pour une balade tranquille, quel type de vélo recommanderiez-vous dans le parc? Para um passeio tranquilo, que tipo de bicicleta você recomendaria no parque? Est-ce qu'il y a des agences de location de vélos directement à l'intérieur du parc? Tem alguma agência de aluguel de bicicletas diretamente dentro do parque? Quels sont les itinéraires cyclables incontournables dans Central Park selon vous? Quais são os melhores percursos de bicicleta no Central Park, na sua opinião? Pourriez-vous me donner des conseils sur les locations de vélos électriques à Central Park? Você poderia me dar algumas dicas sobre aluguel de bicicletas elétricas no Central Park? Existe-t-il des réductions pour les locations de vélos prolongées à Central Park? Existem descontos para aluguel de bicicletas por períodos mais longos no Central Park? Quelles sont les heures d'ouverture typiques des locations de vélos à Central Park? Quais são os horários típicos de funcionamento das locadoras de bicicletas no Central Park? Est-ce qu'il est nécessaire de réserver un vélo à l'avance, surtout en haute saison? É necessário reservar uma bicicleta com antecedência, especialmente na alta temporada? Quels sont les équipements de sécurité inclus avec la location d'un vélo à Central Park? Quais são os equipamentos de segurança incluídos com o aluguel de uma bicicleta no Central Park? Pourriez-vous me dire si les locations de vélos proposent des cartes cyclables du parc? Você poderia me dizer se as locadoras de bicicletas oferecem mapas cicláveis do parque? Quels sont les endroits idéaux pour faire une pause pendant une balade à vélo dans Central Park? Quais são os melhores lugares para fazer uma pausa durante um passeio de bicicleta no Central Park? Est-ce qu'il y a des locations de vélos qui offrent des services de livraison à l'hôtel? Tem alguma locadora de bicicletas que oferece serviço de entrega no hotel? Quels sont les prix moyens pour une location de vélo d'une heure à Central Park? Quais são os preços médios para alugar uma bicicleta por uma hora no Central Park? Pourriez-vous me conseiller des locations de vélos adaptés aux familles avec enfants à Central Park? Você poderia me indicar algumas locadoras de bicicletas adequadas para famílias com crianças no Central Park? Est-ce qu'il y a des locations de vélos qui proposent des visites guidées à vélo dans Central Park? Existem locadoras de bicicletas que oferecem passeios guiados de bicicleta no Central Park? Quels sont les meilleurs endroits pour admirer la vue en faisant du vélo à Central Park? Quais são os melhores lugares para apreciar a vista andando de bicicleta no Central Park? Est-ce qu'il est possible de louer des vélos tandem à Central Park? É possível alugar bicicletas tandem no Central Park?
Quels sont les conseils pour éviter la foule en faisant du vélo dans Central Park? Quais são as dicas para evitar multidões ao andar de bicicleta no Central Park? Pourriez-vous me dire si les locations de vélos acceptent les cartes de crédit? Você poderia me dizer se as locadoras de bicicletas aceitam cartões de crédito? Est-ce qu'il y a des locations de vélos qui proposent des casques pour enfants? Tem alguma locadora de bicicletas que oferece capacetes para crianças? Quels sont les itinéraires cyclables les plus plats dans Central Park, si je ne suis pas très sportive? Quais são as rotas de ciclismo mais planas no Central Park se eu não for muito atlética? Pourriez-vous me donner des informations sur les consignes à bagages près des locations de vélos? Você poderia me dar informações sobre os guarda-volumes perto das locadoras de bicicletas? Pour une première visite à New York, le MT est absolument incontournable. Para uma primeira visita a Nova York, o Met é absolutamente imperdível. N'oubliez surtout pas de visiter le MoMA, sa collection d'art moderne est époustouflante. Não se esqueça de visitar o MoMA, a coleção de arte moderna é deslumbrante. Le Guggenheim vaut vraiment le détour pour son architecture unique en soi, sans parler des œuvres qu'il abrite. O Guggenheim realmente vale a pena ser visitado por sua arquitetura única, sem falar nas obras que abriga. Si l'histoire américaine vous passionne, le Tenman Museum offre une perspective fascinante sur la vie des immigrants. Se a história americana te fascina, o Tenman Museu oferece uma perspectiva fascinante sobre a vida dos imigrantes. Le Whitney Museum of American Art est parfait pour découvrir l'art américain du XXe et XXIe siècle. O Museu Whitney de Arte Americana é perfeito para descobrir a arte americana dos séculos 20 e 21. Pour une expérience plus intimiste, le Frick Collection est un joyau caché avec des œuvres de maître. Para uma experiência mais intimista, a Frick Collection é uma joia escondida com obras de mestres. Le New Museum propose une programmation contemporaine audacieuse et innovante, c'est très stimulant. O New Museum oferece uma programação contemporânea ousada e inovadora, é muito estimulante. Le Brooklyn Museum est immense et couvre une grande variété de périodes et de cultures, prévoyez du temps. O Brooklyn Museu é imenso e abrange uma grande variedade de períodos e culturas, planeje seu tempo. Le Cloisté est un musée médiéval enchanteur avec une vue magnifique sur l'Hudson. O Cloisters é um museu medieval encantador com uma vista magnífica do Hudson. Le Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum est idéal pour les amateurs de design et d'art décoratif. O Cooper Hewitt Museu de Design Smithsonian é ideal para amantes de design e artes decorativas. Le Musée d'art du Bronx est une excellente option pour découvrir l'art contemporain et les cultures urbaines. O Museu de Arte do Bronx é uma excelente opção para descobrir a arte contemporânea e as culturas urbanas. Pour un aperçu de la vie new-yorkaise, le Merchant House Museum est une maison historique fascinante. Para ter uma visão da vida nova-iorquina, o Merchants House Museu é uma casa histórica fascinante. Le musée Intrepid Sea, Air, Space est impressionnant, surtout si vous aimez les avions et les navires. O Museu Intrepid Sea, Air, Space é impressionante, especialmente se você gosta de aviões e navios. Le Hall of Science est un musée interactif amusant pour tous les âges, particulièrement avec des enfants. O Palácio da Ciência é um museu interativo divertido para todas as idades, particularmente com crianças. Le New York Transit Museum est surprenant et offre un regard intéressant sur l'histoire des transports en commun.
O Museu de Trânsito de Nova York é surpreendente e oferece um olhar interessante sobre a história do transporte público. Le musée d'art asiatique est un havre de paix avec une collection magnifique et variée. O Museu de Arte Asiático é um refúgio de paz com uma coleção magnífica e variada. Le musée du jeu vidéo est amusant, nostalgique et interactif pour les passionnés de jeux. O Museu do Videogame é divertido, nostálgico e interativo para os apaixonados por jogos. Le musée des arts et du design est un lieu d'inspiration avec des expositions créatives. O Museu de Artes e Design é um lugar de inspiração com exposições criativas. Pour une expérience différente, le musée de la ville de New York raconte l'histoire fascinante de cette métropole. Para uma experiência diferente, o Museu da Cidade de Nova York conta a história fascinante desta metrópole. Le Poster House est un musée unique dédié à l'art de l'affiche, c'est très original. A Poster House é um museu único dedicado à arte do pôster, é muito original. Le musée d'histoire naturelle est gigantesque et captivant, on pourrait y passer des heures. O Museu de História Natural é gigantesco e cativante, poderíamos passar horas lá. Le musée Morgan Librairie, Museum est un joyau architectural avec une collection de manuscrits rares. O Museu Morgan Library Museu é uma joia arquitetônica com uma coleção de manuscritos raros. Pour éviter les foules, privilégiez les heures creuses dans le métro new-yorkais. Para evitar multidões, prefira os horários de menor movimento no metrô nova-iorquino. Sachez que certaines lignes de métro ne circulent pas 24 heures, 24, vérifiez les horaires. Saiba que algumas linhas de metrô não circulam 24 horas por dia, verifique os horários. L'application Citymapé est une vraie mine d'informations pour se déplacer en métro. O aplicativo Citymapper é uma verdadeira fonte de informações para se locomover no metrô. N'hésitez pas à demander de l'aide aux agents de la MTA, ils sont généralement très serviables. Não hesite em pedir ajuda aos agentes da multa, eles geralmente são muito prestativos. Les correspondances peuvent être rapides, mais prévoyez toujours un peu de marge. As correspondências podem ser rápidas, mas sempre preveja um pouco de folga. Pour les longues distances, le métro express est souvent plus rapide que les locaux. Para longas distâncias, o metrô expresso é frequentemente mais rápido que os trens locais. Il est important de conserver son ticket jusqu'à la sortie du métro. É importante guardar seu bilhete até a saída do metrô. Les plans du métro sont disponibles gratuitement dans toutes les stations. Os mapas do metrô estão disponíveis gratuitamente em todas as estações. Attention aux annonces sonores, elles peuvent être difficiles à comprendre parfois. Cuidado com os anúncios sonoros, eles podem ser difíceis de entender às vezes. Pour recharger votre MetroCard, vous trouverez des distributeurs automatiques dans chaque station. Para recarregar seu MetroCard, você encontrará caixas eletrônicos em cada estação. Les cartes du métro sont souvent mises à jour, vérifiez la date pour éviter les erreurs. Os mapas do metrô são frequentemente atualizados, verifique a data para evitar erros. L'accès aux ascenseurs et escalators n'est pas garanti dans toutes les stations, soyez prévoyante. O acesso aos elevadores e escadas rolantes não é garantido em todas as estações, seja precavida. Pour éviter de vous perdre, repérez les couleurs des lignes et les numéros des stations. Para evitar se perder, identifique as cores das linhas e os números das estações. Les week-ends,
certaines lignes peuvent être modifiées ou interrompues pour travaux. Nos fins de semana, algumas linhas podem ser alteradas ou interrompidas por obras. N'oubliez pas de garder un œil sur vos affaires, surtout aux heures de pointe. Não se esqueça de cuidar dos seus pertences, especialmente nos horários de pico. Les stations les plus fréquentées peuvent être bondées, soyez patiente. As estações mais movimentadas podem estar lotadas, seja paciente. Pour une expérience plus authentique, essayez de prendre le métro en dehors des heures de pointe. Para uma experiência mais autêntica, tente pegar o metrô fora dos horários de pico. Les correspondances à certains endroits peuvent impliquer une longue marche, prévoyez du temps. As conexões para alguns lugares podem envolver uma longa caminhada, planeje seu tempo. Il est possible d'utiliser Google Maps pour planifier votre trajet en métro, c'est très pratique. É possível usar o Google Maps para planejar sua rota de metrô, é muito prático. Les directions dans le métro sont souvent indiquées par des panneaux clairs et précis. As indicações no metrô são frequentemente mostradas por placas claras e precisas. Pour les touristes, la carte illimitée MetroCard peut être un bon investissement. Para turistas, o cartão ilimitado MetroCard pode ser um bom investimento. Les stations de métro sont souvent décorées avec des œuvres d'art intéressantes, prenez le temps d'observer. As estações de metrô são frequentemente decoradas com obras de arte interessantes, tire um tempo para observar. Quel est, selon vous, le mois idéal pour profiter pleinement du climat new-yorkais? Na sua opinião, qual é o mês ideal para aproveitar ao máximo o clima de Nova York? Pour une météo douce et agréable, quelle saison privilégiée à New York? Para um clima ameno e agradável, qual estação priorizar em Nova York? Est-ce que le printemps est une bonne période pour visiter la ville sans trop de chaleur? A primavera é uma boa época para visitar a cidade sem muito calor? On dit que l'automne est magnifique à New York, est-ce vrai en termes de température? Dizem que o outono é lindo em Nova York, isso é verdade em termos de temperatura? Si l'on recherche un temps clément, est-ce que septembre serait une option judicieuse? Se busca um clima ameno, setembro seria uma opção sensata? New York en hiver peut être charmant, mais est-ce que le froid n'est pas trop intense? Nova York no inverno pode ser encantadora, mas o frio não é intenso demais? L'été à New York est-il supportable en termes de chaleur et d'humidité? O verão em Nova York é suportável em termos de calor e umidade? Pour éviter les foules tout en ayant une météo agréable, quelle période recommanderiez-vous? Para evitar multidões e ainda ter um clima agradável, qual período você recomendaria? Est-ce que mai est un mois particulièrement clément à New York? Maio é um mês particularmente ameno em Nova York? En général, quelle est la température moyenne à New York au mois d'octobre? Em geral, qual é a temperatura média em Nova York no mês de outubro? Pour des visites en extérieur sans souffrir de la chaleur, quelle saison est la plus appropriée? Para visitas ao ar livre sem sofrer com o calor, qual estação é a mais apropriada? Est-ce que les mois de juin et août sont à éviter si l'on n'aime pas la canicule? Junho e agosto devem ser evitados se você não gosta de calor intenso. New York est-elle agréable en novembre, malgré le déclin des températures? Nova York é agradável em novembro, apesar da queda das temperaturas? Pour un voyage axé sur les parcs et activités de plein air,
Quelle période serait la plus favorable? Para uma viagem focada em parques e atividades ao ar livre, qual seria a época mais favorável? Est-ce que le climat new-yorkais est très variable d'une année à l'autre? O clima de Nova York é muito variável de um ano para outro? Pour profiter des couleurs automnales sans avoir trop froid, quelle semaine de septembre conseilleriez-vous? Para aproveitar as cores do outono sem sentir muito frio, qual semana de setembro você recomendaria? Est-ce que le printemps à New York est souvent pluvieux? A primavera em Nova York costuma ser chuvosa? Quelle est la meilleure période pour visiter Central Park sans être envahi par les touristes et avec une météo idéale? Qual é a melhor época para visitar o Central Park sem ser invadido por turistas e com um clima ideal? Est-ce que l'humidité est un problème important à New York en été? A umidade é um problema importante em Nova York no verão? Pour des promenades agréables le long de la rivière Hudson, quelle saison est la plus recommandée? Para passeios agradáveis ao longo do rio Hudson, qual estação é a mais recomendada? Est-ce que les températures sont douces à New York en avril? As temperaturas são amenas em Nova York em abril? Si l'on souhaite éviter le froid glacial, est-ce que décembre est à proscrire? Se alguém deseja evitar o frio intenso, dezembro deve ser evitado? Ah, le village est tellement charmant avec ses petites rues et son ambiance bohème. A vila é tão charmosa com suas pequenas ruas e sua atmosfera boêmia. N'oubliez surtout pas Harlem, un quartier riche en histoire et de musique jazz incroyable. Não se esqueça, acima de tudo, de Harlem, um bairro rico em história e com música incrível. Est-ce que vous avez déjà pensé à explorer le quartier d'Astoria, dans le Queens? C'est un véritable melting pot culturel. Você já pensou em explorar o bairro de Astoria, no Queens? É um verdadeiro caldeirão cultural. Brooklyn Heights offre une vue imprenable sur Manhattan, c'est absolument magnifique. Brooklyn Heights oferece uma vista deslumbrante de Manhattan, é absolutamente magnífico. Le Lower East Side est fascinant pour son architecture historique et ses boutiques vintage. O Lower East Side é fascinante por sua arquitetura histórica e suas lojas vintage. On pourrait flâner dans les rues de Williamsburg, un quartier branché avec une scène artistique dynamique. Poderíamos passear pelas ruas de Williamsburg, um bairro moderno com uma cena artística vibrante. Qu'en pensez-vous d'une promenade dans le quartier de Dumbo, avec ses vues spectaculaires sur le pont de Brooklyn? O que você acha de um passeio pelo bairro de Dumbo, com suas vistas espetaculares da ponte do Brooklyn? Le Bronx a beaucoup à offrir, notamment son zoo et ses parcs verdoyants. O Bronx tem muito a oferecer, incluindo seu zoológico e seus parques verdes. Il paraît que le quartier de Jackson Heights est un paradis pour les amateurs de cuisine indienne. Aparentemente, o bairro de Jackson Heights é um paraíso para os amantes da culinária indiana. Ne manquez pas le quartier de Little Italy, un voyage gustatif garanti. Não perca o bairro de Little Italy, uma viagem gastronômica garantida. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans l'exploration des quartiers new-yorkais? O que mais te atrai na exploração dos bairros nova-iorquinos? Est-ce que la découverte de l'architecture vous intéresse particulièrement? Você se interessa particularmente pela descoberta da arquitetura? On pourrait peut-être envisager une visite guidée pour mieux comprendre l'histoire de ces quartiers. Talvez possamos considerar uma visita guiada para entender melhor a história desses bairros.
Le quartier de Chinatown est un véritable dépaysement, avec ses marchés animés et ses restaurants authentiques. O bairro de Chinatown é uma verdadeira mudança de cenário, com seus mercados animados e seus restaurantes autênticos. Est-ce que vous préférez les quartiers plus calmes ou ceux qui bougent? Você prefere os bairros mais calmos ou aqueles que são agitados? Qu'en est-il d'une balade dans le quartier de Park Slope, réputé pour ses brownstones et son ambiance familiale? Que tal um passeio pelo bairro de Park Slope, famoso por seus brownstones e sua atmosfera familiar? Il est dit que le quartier de Bushwick est un haut lieu du street art. Disse que o bairro de Bushwick é um centro do street artigo. Est-ce que vous avez envie d'assister à un concert de jazz dans Harlem? Você gostaria de ir a um show de jazz no Harlem? On pourrait découvrir les galeries d'art du quartier de Chelsea. Poderíamos descobrir as galerias de arte no bairro de Chelsea. Qu'est-ce qui vous semble le plus attrayant dans l'idée d'explorer des quartiers moins touristiques? O que te parece mais atraente na ideia de explorar bairros menos turísticos? Est-ce que vous aimeriez goûter aux spécialités culinaires de Little Italy? Você gostaria de experimentar as especialidades culinárias da Pequena Itália? Le quartier de Washington Heights offre une vue imprenable sur le pont George Washington. O bairro de Washington Heights oferece uma vista deslumbrante da ponte George Washington. Ah, il faut absolument goûter les hot dogs new-yorkais authentiques. Ah, você precisa absolutamente provar os autênticos hot dogs nova-iorquinos. N'oubliez surtout pas de savourer un pastrami sur seigle, c'est une institution. Não se esqueça de saborear um pastrami no pão de centeio, é uma instituição. Les cheesecakes new-yorkais sont divins, un vrai délice crémeux. Os cheesecakes nova-iorquinos são divinos, um verdadeiro deleite cremoso. On dit que les lobster rolls sont incroyables ici, ça vaut le détour. Dizem que os lobster rolls são incríveis aqui, vale a pena visitar. Est-ce que vous avez déjà essayé les black and white cookies? Un classique. Você já experimentou os cookies black and white? Um clássico. Les egg cream, c'est tellement rafraîchissant par une chaude journée. Os egg cream são tão refrescantes em um dia quente. Un knish, ça se mange avec les doigts et c'est délicieux. Um knish se come com os dedos e é delicioso. Les clams casino sont une spécialité locale à ne pas manquer. Os clams cassinos são uma especialidade local que você não pode perder. Il paraît que les biscuits aux pépites de chocolat sont meilleurs ici qu'ailleurs. Aparentemente, os biscoitos com gotas de chocolate são melhores aqui do que em outros lugares. Les cornichons new-yorkais, c'est une expérience gustative unique. Os picles nova-iorquinos são uma experiência gustativa única. Avez-vous pensé à déguster un Reuben sandwich? C'est copieux et savoureux? Você pensou em experimentar um sanduíche Reuben? É farto e saboroso? Les cannolis italiens de Little Italy sont à tomber par terre. Os cannolis italianos da Little Italy são de cair o queixo. On raconte que les pretzels new-yorkais sont géants et croustillants. Dizem que os pretzels nova-iorquinos são gigantes e crocantes. Il est impératif de goûter les French toast, surtout le dimanche matin. É essencial provar o French toast, especialmente no domingo de manhã. Les dumplings sont incroyablement bons dans certains quartiers.
Os dumplings são incrivelmente bons em alguns bairros. Est-ce que vous connaissez les bialy? C'est un peu comme des bagels mais différents. Você conhece bialys, é meio que como bagels mas diferentes. Les halvas sont une gourmandise orientale à découvrir absolument. Os alvas são uma iguaria oriental que você absolutamente deve experimentar. N'hésitez pas à tester les babka, c'est un gâteau juif très moelleux. Não hesite em experimentar os babkas, é um bolo judeu muito macio. Les egg sandwich sont parfaits pour un petit déjeuner rapide et gourmand. Os sanduíches de ovo são perfeitos para um café da manhã rápido e saboroso. Il faut absolument goûter les milkshakes new-yorkais, ils sont légendaires. É preciso absolutamente provar os milkshakes nova-iorquinos, eles são lendários. Les donuts artisanaux sont une véritable œuvre d'art. Os donuts artesanais são uma verdadeira obra de arte. Avez-vous déjà essayé les chicken and waffles? C'est un mélange surprenant mais délicieux. Você já experimentou Chicken and Waffles? É uma combinação surpreendente mas deliciosa. Quel est votre stand de nourriture de rue préféré à New York? Qual é a sua barraca de comida de rua favorita em Nova York? Pourriez-vous me recommander un endroit pour déguster des hot dogs authentiques ici? Você poderia me recomendar um lugar para saborear cachorros quentes autênticos aqui? Est-ce que les food trucks sont populaires dans certains quartiers en particulier? Os food trucks são populares em alguns bairros específicos? On dit que le halal est délicieux, qu'en pensez-vous? Dizem que o halal é delicioso, o que você acha? Existe-t-il des options végétariennes intéressantes dans la rue? Existem opções vegetarianas interessantes na rua? Serait-il possible de goûter à une pizza new-yorkaise typique sans se ruiner? Seria possível experimentar uma pizza nova-iorquina autêntica sem gastar muito? Quels sont les prix moyens pour un repas de rue ici? Quais são os preços médios para uma refeição de rua aqui? Avez-vous déjà essayé les pretzels new-yorkais? Et si oui, où? Você já experimentou os pretzels nova-iorquinos, e se sim, onde? Est-ce que la nourriture de rue est généralement propre et sûre? A comida de rua é geralmente limpa e segura? Pour une première fois, quel plat de rue me conseillez-vous absolument? Para uma primeira vez, qual prato de rua você me aconselha absolutamente? Où peut-on trouver les meilleurs tacos dans cette ville? Onde posso encontrar os melhores tacos nesta cidade? Est-ce que la nourriture de rue est différente selon les saisons? A comida de rua é diferente dependendo das estações? Quels sont les stands qui proposent des spécialités régionales américaines? Quais são as barracas que oferecem especialidades regionais americanas? Est-ce qu'il y a des visites guidées axées sur la nourriture de rue? Tem visitas guiadas focadas na comida de rua? Est-ce que les food markets sont une bonne alternative aux stands individuels? Os mercados de comida são uma boa alternativa às barracas individuais? Pourriez-vous me parler des desserts de rue typiques ici? Você poderia me falar sobre as sobremesas de rua típicas daqui? Est-ce que les stands acceptent généralement la carte bancaire? Os estabelecimentos geralmente aceitam cartão de débito-crédito? Quels sont les quartiers où l'on trouve le plus de diversité culinaire en rue?
Quais são os bairros onde se encontra mais diversidade culinária na rua? Est-ce que la nourriture de rue est une bonne façon de découvrir la culture locale? A comida de rua é uma boa maneira de descobrir a cultura local? Avez-vous des recommandations pour un stand proposant des fruits frais en rue? Você tem alguma recomendação de uma barraca que venda frutas frescas na rua? Est-ce que les food trucks sont autorisés partout dans la ville? Food trucks são permitidos em toda a cidade? Pourriez-vous me dire où trouver des options de nourriture de rue sans gluten? Você poderia me dizer onde encontrar opções de comida de rua sem glúten? Quelle est votre destination préférée pour une excursion d'une journée depuis New York? Qual é o seu destino preferido para uma viagem de um dia saindo de Nova York? Avez-vous déjà envisagé de visiter les châteaux historiques de l'Hudson Valley? Você já considerou visitar os castelos históricos do Vale do Hudson? Les Hamptons sont-ils vraiment aussi magnifiques qu'on le dit pour une escapade d'une journée? Os Uptons são realmente tão magníficos quanto dizem para uma escapada de um dia? Pour une immersion dans la nature, quelle région recommanderiez-vous près de New York? Para uma imersão na natureza, qual região você recomendaria perto de Nova York? Est-ce que Bécon est une bonne option pour admirer l'art contemporain et profiter du paysage? Beacon é uma boa opção para apreciar a arte contemporânea e aproveitar a paisagem? Si on cherche un peu d'aventure, y a-t-il des randonnées intéressantes accessibles depuis la ville? Se a gente procura um pouco de aventura, tem alguma trilha interessante acessível da cidade? Les villes de l'État de New York, comme Albany ou Saratoga Springs, valent-elles le détour pour une journée? As cidades do estado de Nova York, como Albany ou Saratoga Springs, valem a pena uma visita de um dia. Pour un week-end prolongé, où iriez-vous au départ de New York? Para um fim de semana prolongado, onde você iria partindo de Nova York? Est-ce facile d'organiser une excursion à Philadelphie depuis New York en transport en commun? É fácil organizar uma excursão para Filadélfia saindo de Nova York usando transporte público? Quels sont les meilleurs sites historiques à visiter dans la région de New York pour une journée? Quais são os melhores sítios históricos para visitar na região de Nova York em um dia? Pour un peu de détente, y a-t-il des vignobles ou des fermes accessibles en excursion? Para um pouco de relaxamento, existem vinícolas ou fazendas acessíveis por excursão. Est-ce que Cold Spring est une destination agréable pour une promenade pittoresque au bord de l'Hudson? Cold Spring é um destino agradável para uma caminhada cênica à beira do Hudson. Pour les amateurs de gastronomie, quelles sont les spécialités régionales à déguster lors d'une excursion? Para os amantes da gastronomia, quais são as especialidades regionais para degustar durante um passeio? Est-ce que Storm King Art Center est une bonne idée pour une journée en plein air? Storm King Art Center é uma boa ideia para um dia ao ar livre? Pour un voyage dans le temps, quelle ville coloniale recommanderiez-vous près de New York? Para uma viagem no tempo, qual cidade colonial você recomendaria perto de Nova York? Est-ce que les Catskills offrent de belles opportunités pour une excursion nature et randonnée? As Catskills oferecem boas oportunidades para um passeio na natureza e caminhada? Quels sont les musées insolites à visiter en dehors de New York pour une journée culturelle? Quais são os museus inusitados para visitar fora de Nova York para um dia cultural? Est-ce que Jersey City vaut le détour pour une vue imprenable sur Manhattan et une ambiance différente?
Jersey City vale a pena ser visitado por uma vista deslumbrante de Manhattan e um ambiente diferente? Pour un peu de shopping, quelles sont les villes accessibles en excursion qui proposent des boutiques originales? Para um pouco de compras, quais são as cidades acessíveis em excursão que oferecem lojas originais? Est-ce que New Haven est une destination intéressante pour découvrir l'architecture et la culture universitaire? New Haven é um destino interessante para descobrir a arquitetura e a cultura universitária? Pour un moment de calme, y a-t-il des parcs nationaux ou des réserves naturelles accessibles en excursion? Para um momento de calma, existem parques nacionais ou reservas naturais acessíveis em excursão? Est-ce que les îles de Long Island sont une bonne option pour une journée à la plage et en plein air? As ilhas de Long Island são uma boa opção para um dia na praia e ao ar livre? Pour les achats de luxe à New York, Bergdorf Goodman est incontournable. Para compras de luxo em Nova York, Bergdorf Goodman é imperdível. N'oublions pas les boutiques emblématiques de la Fifth Avenue, un véritable paradis pour les fashionistas. Não vamos esquecer as boutiques icônicas da Quinta Avenida, um verdadeiro paraíso para os fashionistas. Si l'on recherche des pièces uniques et authentiques, le quartier de Soho regorge de trésors vintage. Se você procura peças únicas e autênticas, o bairro de Soho está repleto de tesouros vintage. Les friperies du Lower East Side offrent une expérience shopping plus abordable et originale. As lojas de segunda mão do Lower East Side oferecem uma experiência de compra mais acessível e original. Quels sont vos magasins préférés pour dénicher des créateurs émergents à New York? Quais são suas lojas favoritas para descobrir novos designers em Nova York? On pourrait explorer les grands magasins comme Saks Fifth Avenue pour un aperçu complet des tendances. Poderíamos explorar as grandes lojas como Saks Fifth Avenue para uma visão completa das tendências. Les ventes privées dans les showrooms sont-elles une bonne option pour trouver des articles de luxe à prix réduit? As vendas privadas em showrooms são uma boa opção para encontrar artigos de luxo com preços reduzidos? Avez-vous déjà visité les boutiques indépendantes du West Village, réputées pour leur sélection pointue? Você já visitou as lojas independentes de West Village, famosas por sua seleção criteriosa? Pour un shopping plus alternatif, le quartier de Williamsburg à Brooklyn est une destination intéressante. Para um shopping mais alternativo, o bairro de Williamsburg no Brooklyn é um destino interessante. Les marchés aux puces de Brooklyn offrent-ils des trouvailles intéressantes en matière de vintage? Os mercados de pulgas do Brooklyn oferecem achados interessantes em artigos vintage? Est-ce que les prix dans les boutiques vintage sont négociables à New York? Os preços nas lojas vintage são negociáveis em Nova York? Les galeries d'art de Chelsea proposent-elles également des articles de mode vintage ou uniques? As galerias de arte de Chelsea também oferecem artigos de moda vintage ou exclusivos. Pour les amateurs de chaussures, New York est un véritable Eldorado. Para os amantes de sapatos, Nova York é um verdadeiro Eldorado. Les boutiques spécialisées dans le denim vintage sont-elles faciles à trouver? Lojas especializadas em denim vintage são fáceis de encontrar? Quels conseils donneriez-vous pour repérer les authentiques pièces vintage? Quais conselhos você daria para identificar peças vintage autênticas? Les ventes aux enchères sont-elles une bonne façon d'acquérir des articles de luxe rares? Leilões são uma boa maneira de adquirir artigos de luxo raros?
Les boutiques en ligne new-yorkaises offrent-elles une sélection intéressante d'articles vintage? As lojas online nova-iorquinas oferecem uma seleção interessante de artigos vintage? Pour un shopping plus expérimental, les concept stores sont-ils à privilégier? Para uma compra mais experimental, as concept stores são a melhor opção. Les boutiques de créateurs locaux valent-elles le détour? As lojas de designers locais valem a pena? Est-ce que les soldes à New York sont vraiment avantageuses pour faire de bonnes affaires? As promoções em Nova York são realmente vantajosas para fazer bons negócios? Pour un budget limité, quelles sont les meilleures adresses vintage à New York? Para um orçamento limitado, quais são os melhores endereços vintage em Nova York? Les boutiques d'antiquités proposent-elles des accessoires de mode intéressants? As lojas de antiguidades oferecem acessórios de moda interessantes? Quelle est la meilleure façon de découvrir New York sans se ruiner? Qual é a melhor maneira de descobrir Nova York sem gastar muito? Est-ce qu'il y a des musées gratuits certains jours de la semaine? Existem museus gratuitos em alguns dias da semana? On peut admirer la vue sur Manhattan sans payer, n'est-ce pas? Podemos admirar a vista de Manhattan sem pagar, não é mesmo? Les parcs de New York sont-ils vraiment des havres de paix gratuits? Os parques de Nova York são realmente refúgios de paz gratuitos? Existe-t-il des visites guidées gratuites dans les différents quartiers? Existem visitas guiadas gratuitas nos diferentes bairros? Serait-il possible de profiter d'événements gratuits pendant mon séjour? Seria possível aproveitar eventos gratuitos durante a minha estadia? Les ponts emblématiques offrent-ils une vue imprenable sans frais? As pontes icônicas oferecem uma vista deslumbrante gratuitamente? Est-ce que les galeries d'art sont souvent accessibles gratuitement? As galerias de arte são frequentemente acessíveis gratuitamente? Peut-on assister à des concerts gratuits en plein air pendant l'été? É possível assistir a shows gratuitos ao ar livre durante o verão? Les bibliothèques publiques de New York proposent-elles des activités gratuites? As bibliotecas públicas de Nova York oferecem atividades gratuitas? Est-ce que Staten Island Ferry est vraiment une option gratuite pour voir la Statue de la Liberté? O Staten Island Ferry é realmente uma opção gratuita para ver a Estátua da Liberdade? Y a-t-il des marchés gratuits à explorer dans les différents boroughs? Existem mercados gratuitos para explorar nos diferentes distritos? Est-ce que Central Park offre plus qu'une simple promenade gratuite? Central Park oferece mais do que um simples passeio gratuito? Les festivals de rue sont-ils fréquents et gratuits à New York? Festivais de rua são frequentes e gratuitos em Nova York? Est-ce qu'il y a des jours où l'entrée de certains monuments est gratuite? Há dias em que a entrada de alguns monumentos é gratuita? Est-ce que les églises et cathédrales sont généralement ouvertes gratuitement aux visiteurs? As igrejas e catedrais são geralmente abertas gratuitamente aos visitantes? Est-ce que les performances de rue sont courantes dans les quartiers animés? Apresentações de rua são comuns em bairros movimentados? On peut flâner dans Greenwich Village sans dépenser un centime, c'est bien ça? A gente pode passear por Greenwich Village sem gastar um centavo, não é mesmo? Est-ce que les promenades le long de la High Line sont toujours gratuites?
As caminhadas ao longo da High Line ainda são gratuitas? Est-ce qu'il y a des programmes gratuits pour les enfants à New York? Existem programas gratuitos para crianças em Nova York? Est-ce que Times Square est vraiment impressionnant même sans y dépenser d'argent? Times Square é realmente impressionante mesmo sem gastar dinheiro? Est-ce que les vues sur le Brooklyn Bridge sont accessibles gratuitement depuis Dumbo? As vistas da Brooklyn Bridge são acessíveis gratuitamente a partir de Dumbo? Quel est, selon vous, le club de jazz le plus authentique de Harlem? Na sua opinião, qual é o clube de jazz mais autêntico do Harlem? N'oublions pas l'ambiance feutrée du village Vanguard, un incontournable. Não vamos esquecer a atmosfera aconchegante do Village Vanguard, um lugar imperdível. Serait-il possible de me recommander un endroit où l'on peut écouter du jazz manouche? Seria possível me recomendar um lugar onde se possa ouvir jazz manouche? On dit que le Blue Note est légendaire, est-ce vraiment le cas? Dizem que o Blue Note é lendário, é verdade? Existe-t-il des salles de concert plus petites et moins connues, mais avec une programmation intéressante? Existem casas de show menores e menos conhecidas, mas com uma programação interessante? Pourriez-vous m'indiquer un club où l'on peut danser sur du jazz swing? Você poderia me indicar um clube onde se possa dançar jazz swing? Quels sont les clubs qui mettent en avant des artistes émergents de la scène jazz new-yorkaise? Quais são os clubes que destacam artistas emergentes da cena jazz nova-iorquina? Est-ce que certains clubs proposent des jam sessions ouvertes au public? Alguns clubes oferecem jam sessions abertas ao público? Avez-vous déjà assisté à un concert au Small Jazz Club, et si oui, quel en était votre avis? Você já foi a um show no South Jazz Club? E se sim, qual foi sua opinião? Pour une soirée de jazz plus intimiste, quelle adresse me conseilleriez-vous? Para uma noite de jazz mais intimista, qual endereço você me recomendaria? Les amateurs de musique latine trouveront-ils des clubs proposant du jazz afro-cubain? Os amantes de música latina encontrarão clubes que oferecem jazz afro-cubano? Est-ce que les prix d'entrée des clubs de jazz sont généralement élevés? Os preços de entrada dos clubes de jazz são geralmente altos? Pourriez-vous me parler de l'histoire du jazz à New York et des lieux qui ont marqué cette histoire? Você poderia me falar sobre a história do jazz em Nova York e os lugares que marcaram essa história? Est-ce qu'il est nécessaire de réserver à l'avance pour assister à un concert dans ces clubs? É necessário reservar com antecedência para assistir a um show nesses clubes? Quels sont les quartiers de New York où l'on trouve le plus de clubs de jazz? Quais são os bairros de Nova York onde se encontram mais clubes de jazz? Est-ce que certains clubs proposent également des cours de danse swing ou de jazz? Alguns clubes oferecem também aulas de dança swing ou jazz. Pour une première expérience dans un club de jazz new-yorkais, quel serait votre choix idéal? Para uma primeira experiência em um clube de jazz nova-iorquino, qual seria sua escolha ideal? Est-ce que certains clubs proposent des concerts en plein air pendant l'été? Alguns clubes oferecem shows ao ar livre durante o verão? Pourriez-vous me donner quelques conseils pour profiter pleinement d'une soirée jazz à New York? Você poderia me dar algumas dicas para aproveitar ao máximo uma noite de jazz em Nova York? Est-ce que certains clubs proposent des menus spéciaux pour accompagner les concerts?
Alguns clubes oferecem menus especiais para acompanhar os shows? Serait-il possible de trouver des clubs de jazz avec une ambiance plus jeune et branchée? Seria possível encontrar clubes de jazz com um ambiente mais jovem e moderno? Quel est le club qui offre la meilleure vue sur la scène, selon vous? Qual é o clube que oferece a melhor vista para o palco, na sua opinião? Quel est le meilleur moment pour visiter la Highline afin d'éviter la foule? Qual é o melhor horário para visitar a Highline para evitar multidões? Pour une vue imprenable, vaut-il mieux privilégier le nord ou le sud de la Highline? Para uma vista deslumbrante, é melhor priorizar o norte ou o sul da Highline? Est-ce qu'il y a des entrées spécifiques plus faciles d'accès que d'autres? Existem entradas específicas mais fáceis de acessar do que outras? Serait-il judicieux de prévoir une pause gourmande pendant la promenade, et si oui, où? Seria sensato prever uma pausa para um lanche durante o passeio, e se sim, onde? Les œuvres d'art exposées changent-elles régulièrement sur la Highline? As obras de arte expostas mudam regularmente na Highline? On raconte que certains points de vue offrent des perspectives uniques sur l'architecture environnante, est-ce vrai? Dizem que certos pontos de vista oferecem perspectivas únicas sobre a arquitetura ao redor, é verdade? Pour les amateurs de photographie, quels sont les angles à ne surtout pas manquer? Para os amantes da fotografia, quais são os ângulos que não devem ser perdidos? Est-ce qu'il est possible de louer des vélos à proximité pour explorer les environs après la Highline? É possível alugar bicicletas por perto para explorar os arredores depois da Highline? Existe-t-il des visites guidées en français de la Highline, et si oui, où puis-je me renseigner? Existem visitas guiadas em francês na Highline, e se sim, onde posso me informar? Pour une expérience plus calme, est-ce qu'il y a des jours ou des heures moins fréquentées? Para uma experiência mais tranquila, existem dias ou horários menos movimentados. Les jardins sauvages qui bordent la Highline sont-ils particulièrement beaux à certaines saisons? Os jardins selvagens que margeiam a Highline são particularmente bonitos em certas estações? Est-ce qu'il y a des toilettes publiques disponibles le long du parcours? Tem banheiros públicos disponíveis ao longo do percurso? Pour les personnes à mobilité réduite, la Highline est-elle accessible? Para pessoas com mobilidade reduzida, a Highline é acessível? On dit que l'ambiance change beaucoup entre le début et la fin de la Highline, est-ce exact? Dizem que o ambiente muda muito entre o início e o fim da Highline, é verdade? Est-ce qu'il y a des événements spéciaux organisés régulièrement sur la Highline, comme des concerts ou des expositions? Existem eventos especiais organizados regularmente na Highline, como shows ou exposições. Pour une vue différente, est-ce qu'il y a des points d'observation en hauteur à proximité? Para uma vista diferente, existem pontos de observação elevados por perto. Est-ce que la Highline est bien indiquée, ou faut-il prévoir un plan détaillé? A Highline é bem sinalizada, ou devo levar um mapa detalhado? Est-ce qu'il y a des boutiques originales à découvrir aux alentours de la Highline? Tem alguma loja interessante para descobrir perto da Highline? Pour les enfants, est-ce qu'il y a des activités ou des jeux prévus sur la Highline? Para as crianças, existem atividades ou jogos planejados na Highline? Est-ce qu'il est possible de pique-niquer sur la Highline, ou c'est interdit? É possível fazer piquenique na Highline, ou é proibido?
Est-ce qu'il y a des applications mobiles utiles pour visiter la Highline? Existem aplicativos móveis úteis para visitar a Highline? Pour une immersion totale, est-ce qu'il y a des podcasts ou des audioguides sur l'histoire de la Highline? Para uma imersão total, existem podcasts ou audiosguias sobre a história da Highline. Pour une vue imprenable sans top of the rock, le pont de Brooklyn offre un panorama spectaculaire. Para uma vista deslumbrante sem o top of the rock, a ponte do Brooklyn oferece um panorama espetacular. N'oublions pas l'observatoire du One World Trade Center, une perspective moderne et émouvante. Não vamos esquecer o observatório do One World Trade Center, uma perspectiva moderna e emocionante. Le ferry de Staten Island est gratuit et propose des clichés incroyables du skyline, vous savez? A balsa de Staten Island é gratuita e oferece vistas incríveis do horizonte, sabe? Pour une ambiance plus intimiste, le rooftop bar 230 Fifth est vraiment charmant. Para um ambiente mais intimista, o Rooftop Bar 230 Fifth é realmente charmoso. On peut admirer une vue magnifique depuis le Chelsea Market, surtout au coucher du soleil. Podemos admirar uma vista magnífica do Chelsea Market, especialmente ao pôr do sol. Le Highline offre des points de vue originaux et verdoyants sur la ville. O Highline oferece pontos de vista originais e verdejantes sobre a cidade. Est-ce que vous avez pensé à Governor Island? C'est un peu en dehors des sentiers battus, mais ça vaut le détour. Você pensou em Governor's Island? É um pouco fora do comum, mas vale a pena visitar. Le rooftop du Metropolitan Museum of Art est une option souvent négligée, mais très agréable. O terraço do Metropolitan Museum of Art é uma opção frequentemente negligenciada, mas muito agradável. Depuis le quartier de Dumbo à Brooklyn, les photos sont toujours réussies. Do bairro de Dumbo, no Brooklyn, as fotos sempre ficam boas. Pour une vue plus locale, le quartier de Long Island City propose des panoramas exceptionnels sur Manhattan. Para uma vista mais local, o bairro de Long Island City oferece panoramas excepcionais de Manhattan. Le Jane Hotel a un rooftop avec une ambiance particulière et une belle vue. O Jane Hotel tem um terraço com uma atmosfera especial e uma bela vista. Il paraît que le bar du Time Warner Center offre un aperçu saisissant de Central Park et du skyline. Aparentemente, o bar do Time Warner Center oferece uma vista deslumbrante do Central Park e da linha do horizonte. Avez-vous exploré les toits des hôtels à Midtown? Certains sont accessibles au public. Você explorou os telhados dos hotéis em Midtown? Alguns são acessíveis ao público. Le quartier de Greenpoint offre une perspective différente, plus authentique et moins touristique. O bairro de Greenpoint oferece uma perspectiva diferente, mais autêntica e menos turística. Pour les amateurs d'architecture, le Chrysler Building est un incontournable, même vu de l'extérieur. Para os amantes da arquitetura, o Chrysler Building é imperdível, mesmo visto de fora. Le parc de Gantry Plaza State Park à Long Island City est parfait pour un pique-nique avec vue. O parque de Gantry Plaza e State Park em Long Island City é perfeito para um piquenique com vista. Le quartier de Roosevelt Island offre une vue imprenable sur l'East River et Manhattan. O bairro de Roosevelt Island oferece uma vista deslumbrante do East River e Manhattan. Est-ce que vous connaissez le bar du Beekman Hotel? L'ambiance est incroyable et la vue aussi. Você conhece o bar do Hotel Beekman? O ambiente é incrível e a vista também.
Le quartier de Williamsburg à Brooklyn propose des rooftops branchés avec une vue magnifique. O bairro de Williamsburg, no Brooklyn, oferece rooftops badalados com uma vista magnífica. Pour une expérience unique, un vol en hélicoptère au-dessus de Manhattan est inoubliable. Para uma experiência única, um voo de helicóptero sobre Manhattan é inesquecível. Le quartier d'Astoria à Queens offre une vue panoramique sur Manhattan et le skyline. O bairro de Astoria, no Queens, oferece uma vista panorâmica de Manhattan e do horizonte. Il paraît que certains restaurants dans le Meatpacking District ont des terrasses avec une vue imprenable. Aparentemente, alguns restaurantes no Meatpacking District têm terraços com uma vista deslumbrante. Le quartier de Harlem offre une perspective différente sur la ville, avec des vues magnifiques depuis certains points d'observation. O bairro de Harlem oferece uma perspectiva diferente da cidade, com vistas magníficas de certos pontos de observação. Times Square, est-ce vraiment un incontournable selon vous? Times Square é realmente imperdível na sua opinião? On dit que c'est magique, mais est-ce l'expérience en vaut la peine? Dizem que é mágico, mas vale a pena a experiência? Quels sont les aspects positifs de Times Square qui pourraient justifier une visite? Quais são os aspectos positivos da Times Square que poderiam justificar uma visita? Est-ce que l'ambiance y est aussi chaotique qu'on le prétend? O ambiente lá é tão caótico quanto dizem? Pour une première visite à New York, Times Square est-il un bon point de départ? Para uma primeira visita a Nova York, Times Square é um bom ponto de partida? Certains disent que c'est trop touristique, qu'en pensez-vous? Alguns dizem que é muito turístico. O que você acha? Y a-t-il des alternatives plus authentiques à Times Square pour découvrir New York? Existem alternativas mais autênticas a Times Square para descobrir Nova York? Est-ce que les prix dans le quartier de Times Square sont exorbitants? Os preços no bairro de Times Square são exorbitantes? Quel type de spectacle peut-on y voir, et en valent-ils le coup? Que tipos de espetáculos pode-se ver lá, e eles valem o custo? Est-ce que Times Square est agréable à visiter de nuit, ou est-ce trop fréquenté? Times Square é agradável de visitar à noite ou é muito lotado? Pour une personne qui aime la photographie, Times Square offre-t-il de bonnes opportunités? Para uma pessoa que gosta de fotografia, Times Square oferece boas oportunidades? Est-ce que l'on peut y trouver des restaurants intéressants, ou est-ce surtout des chaînes? Tem restaurantes interessantes por lá, ou são mais redes de fast food? Est-ce que l'architecture de Times Square vaut le détour, même si elle est moderne? A arquitetura da Times Square vale a pena ser vista, mesmo sendo moderna? Est-ce que l'on peut facilement s'y déplacer à pied, ou est-ce très encombré? É fácil se locomover a pé por lá ou é muito cheio? Est-ce que Times Square a beaucoup changé au cours des dernières années? Times Square mudou muito nos últimos anos? Quels sont les meilleurs moments pour visiter Times Square afin d'éviter la foule? Quais são os melhores horários para visitar a Times Square para evitar multidões? Est-ce que l'on peut y trouver des souvenirs originaux, ou est-ce surtout des produits de masse? É possível encontrar lembranças originais lá, ou são principalmente produtos de massa? Est-ce que Times Square est un endroit sûr, même tard le soir? Times Square é um lugar seguro, mesmo tarde da noite?
Pour une famille avec des enfants, Times Square est-il un lieu adapté? Para uma família com crianças, Times Square é um lugar adequado. Est-ce que l'on peut y admirer des artistes de rue intéressants? É possível admirar artistas de rua interessantes lá? Quels sont les aspects négatifs de Times Square qui pourraient décourager une visite? Quais são os aspectos negativos da Times Square que poderiam desencorajar uma visita? Est-ce que l'on peut y ressentir l'atmosphère de New York, ou est-ce trop impersonnel? É possível sentir a atmosfera de Nova York lá ou é muito impessoal? Quel quartier recommanderiez-vous pour une première découverte à pied de New York? Qual bairro você recomendaria para uma primeira descoberta a pé de Nova York? Est-ce que les visites guidées à thème sont plus populaires que les visites générales? As visitas guiadas temáticas são mais populares do que as visitas gerais? Pourriez-vous me parler des circuits pédestres insolites à Manhattan? Você poderia me falar sobre as rotas a pé incomuns em Manhattan? Les visites guidées en français sont-elles faciles à trouver pour explorer la ville? As visitas guiadas em francês são fáceis de encontrar para explorar a cidade? Serait-il possible d'avoir des suggestions de visites à pied axées sur l'histoire de Brooklyn? Seria possível ter sugestões de passeios a pé focados na história do Brooklyn? Quels sont les avantages d'une visite guidée à pied par rapport à l'exploration individuelle? Quais são as vantagens de um tour a pé guiado em comparação com a exploração individual? Existe-t-il des visites pédestres nocturnes qui mettent en valeur l'architecture de New York? Existem passeios a pé noturnos que destacam a arquitetura de Nova York? Pour une immersion culturelle, quelle visite à pied serait la plus appropriée? Para uma imersão cultural, qual passeio a pé seria o mais adequado? Les visites guidées à pied sont-elles adaptées aux personnes ayant des difficultés de mobilité? As visitas guiadas a pé são adequadas para pessoas com dificuldades de mobilidade? Quels sont les prix moyens pour une visite guidée à pied d'environ 2 heures? Quais são os preços médios para uma visita guiada a pé de aproximadamente 2 horas? Est-ce que les visites guidées à thème sont souvent plus chères que les visites générales? As visitas guiadas temáticas costumam ser mais caras que as visitas gerais? Pourriez-vous me donner des informations sur les visites à pied gratuites disponibles? Você poderia me dar informações sobre os passeios a pé gratuitos disponíveis? Quels sont les quartiers de New York qui se prêtent le mieux à une exploration pédestre? Quais são os bairros de Nova York que se prestam melhor a uma exploração a pé? Est-ce que les visites guidées à pied incluent généralement des pauses pour se reposer et prendre des photos? As visitas guiadas a pé geralmente incluem pausas para descansar e tirar fotos? Quels sont les types de thèmes proposés pour les visites guidées à pied? Art, gastronomie, cinéma. Quais são os tipos de temas oferecidos para as visitas guiadas a pé, arte, gastronomia, cinema? Est-ce qu'il est nécessaire de réserver à l'avance pour une visite guidée à pied, surtout en haute saison? É necessário reservar com antecedência para uma visita guiada a pé, especialmente na alta temporada? Pourriez-vous me conseiller une visite à pied qui sort des sentiers battus? Você poderia me recomendar um passeio a pé que fuja do comum? Est-ce que les guides touristiques sont généralement bien informés et passionnés? Os guias turísticos geralmente são bem informados e apaixonados? Quels sont les équipements recommandés pour une visite guidée à pied confortable, chaussures, chapeaux?
Quais são os equipamentos recomendados para uma visita guiada a pé confortável? Sapatos, chapéu. Est-ce que les visites guidées à pied sont une bonne façon de découvrir la vie locale? Visitas guiadas a pé são uma boa maneira de descobrir a vida local? Pourriez-vous me parler des visites à pied qui explorent les différents parcs de New York? Você poderia me falar sobre os passeios a pé que exploram os diferentes parques de Nova York? Est-ce que les visites guidées à pied sont une bonne option pour les familles avec enfants? Visitas guiadas a pé são uma boa opção para famílias com crianças? Où peut-on dénicher les bagels les plus authentiques de New York, selon vous? Onde você acha que se encontram os bagels mais autênticos de Nova York? Les bagels de chez USSA Bagel sont-ils vraiment à la hauteur de leur réputation? Os bagels da Isa Bagel correspondem mesmo à sua reputação? Pour un bagel new-yorkais parfait, quel quartier me conseillez-vous d'explorer en priorité? Para um bagel nova-iorquino perfeito, qual bairro você me aconselha a explorar em primeiro lugar? Existe-t-il des petites boutiques de bagels moins connues mais exceptionnelles à Manhattan? Existem pequenas lojas de bagel menos conhecidas mas excepcionais em Manhattan? Quel est votre endroit préféré pour savourer un bagel avec du cream cheese et du saumon fumé? Qual é o seu lugar favorito para saborear um bagel com cream cheese e salmão defumado? Dites-moi, les bagels de New York sont-ils différents des autres que j'ai pu goûter? Me diga, os bagels de Nova York são diferentes dos outros que eu já provei? Si l'on cherche un bagel végétarien, où trouver le meilleur choix de garniture? Se alguém procura um bagel vegetariano, onde encontrar a melhor variedade de recheios? Pourriez-vous me recommander un endroit pour goûter un bagel avec du lox traditionnel? Você poderia me recomendar um lugar para provar um bagel com lox tradicional? Les bagels de Murray's Bagel sont-ils une bonne option pour un premier essai à New York? Os bagels da Murray S. Bagels são uma boa opção para uma primeira experiência em Nova York? Quel est le secret d'un bon bagel new-yorkais, selon vous? Qual é o segredo de um bom bagel nova-iorquino, na sua opinião? Est-ce que les bagels de New York se mangent plutôt sur place ou à emporter? Os bagels de Nova York são mais consumidos no local ou para viagem? Pour un bagel vraiment local, loin des circuits touristiques, où aller? Para um bagel realmente local, longe dos circuitos turísticos, onde ir? Les bagels de Tompkins Square Bagel valent-ils le détour malgré la foule? Os bagels da Tompkins Square Bagels valem a pena, apesar da multidão? Existe-t-il des bagels spéciaux, typiques de New York, que je devrais absolument goûter? Existe algum bagel especial, típico de Nova York, que eu absolutamente deveria experimentar? Quel est le meilleur moment pour aller chercher des bagels frais à New York, selon vous? Na sua opinião, qual é o melhor horário para buscar bagels frescos em Nova York? Pour un bagel avec une vue imprenable sur la ville, connaissez-vous un endroit? Para um bagel com uma vista deslumbrante da cidade, você conhece algum lugar? Les bagels de Absolute Bagel sont-ils aussi bons qu'on le dit? Os bagels da Absolute Bagel são tão bons quanto dizem? Pour un bagel revisité, avec des saveurs originales, où me diriez-vous d'aller? Para um bagel repaginado, com sabores originais, onde você me diria para ir? Si l'on cherche un bagel sans gluten, où trouver une bonne adresse à New York? Se alguém procura um bagel sem glúten, onde encontrar um bom lugar em Nova York? Quel est le prix moyen d'un bagel new-yorkais,
en général? Qual é o preço médio de um bagel nova-iorquino geralmente? Pour un bagel avec une ambiance chaleureuse et conviviale, ou aller à New York? Para um bagel com uma atmosfera acolhedora e amigável, onde ir em Nova York? Les bagels de H Bagel sont-ils toujours aussi bons qu'avant? Os bagels da H Bagels ainda são tão bons como antes? Pour profiter pleinement de New York en haute saison, pensez à réserver vos billets pour les attractions bien à l'avance. Para aproveitar ao máximo Nova York na alta temporada, pense em reservar seus ingressos para as atrações com bastante antecedência. Est-il judicieux d'opter pour des visites guidées en petit comité afin de mieux apprécier les sites sans être submergé? Seria sensato optar por visitas guiadas em grupos pequenos para apreciar melhor os locais sem se sentir sobrecarregada? N'oubliez surtout pas de consulter les horaires d'ouverture des musées, ils peuvent varier considérablement en été. Não se esqueça de consultar os horários de funcionamento dos museus, eles podem variar consideravelmente no verão. Si possible, privilégiez les matinées ou les fins d'après-midi pour explorer Central Park, c'est moins fréquenté. Se possível, priorize as manhãs ou os fins da tarde para explorar o Central Park, é menos movimentado. Avez-vous envisagé d'utiliser les transports en commun plutôt que le taxi, surtout aux heures de pointe? Você já considerou usar o transporte público em vez de táxi, especialmente nos horários de pico? Pour une expérience plus authentique, explorez les quartiers moins touristiques comme Greenwich Village ou Harlem. Para uma experiência mais autêntica, explore bairros menos turísticos como Greenwich Village ou Harlem. Il serait intéressant de découvrir New York à vélo, une façon originale d'éviter les embouteillages. Seria interessante descobrir Nova York de bicicleta, uma forma original de evitar os engarrafamentos. Pour échapper à la foule de Times Square, dirigez-vous vers les toits des buildings offrant une vue panoramique. Para escapar da multidão da Times Square, vá para os terraços dos edifícios que oferecem uma vista panorâmica. Pensez à vous munir d'une bonne paire de chaussures confortables, car vous allez beaucoup marcher. Lembre-se de levar um bom par de sapatos confortáveis, pois você vai caminhar muito. Pour les amateurs de shopping, évitez Fifth Avenue le week-end et privilégiez les boutiques plus discrètes. Para os amantes de compras, evitem a Quinta Avenida no fim de semana e prefiram as lojas mais discretas. Est-ce que l'achat d'un City PSS pourrait être une solution pour gagner du temps et de l'argent? Comprar um City PASS poderia ser uma solução para economizar tempo e dinheiro? Pour déjeuner, sortez des sentiers battus et découvrez les food trucks proposant une cuisine variée. Para o almoço, saia do comum e descubra os food trucks que oferecem uma cozinha variada. Pour admirer la Statue de Liberty, réservez vos billets en ligne pour éviter les longues files d'attente. Para admirar a Estátua da Liberdade, reserve seus bilhetes online para evitar as longas filas de espera. Pour une pause relaxante, rendez-vous dans le jardin botanique de Brooklyn, un havre de paix. Para uma pausa relaxante, vá ao Jardim Botânico de Brooklyn, um refúgio de paz. Pour les soirées, explorez les bars et restaurants de l'East Village, un quartier animé. Para as noites, explore os bares e restaurantes do East Village, um bairro animado. Pour une vue imprenable sur la ville, montez au Top of the Rock plutôt qu'à l'Empire State Building. Para uma vista deslumbrante da cidade, suba ao Top of the Rock em vez do Empire State Building. Pour les amateurs d'art, visitez les galeries de Chelsea, un quartier branché.
Para os amantes da arte, visitem as galerias de Chelsea, um bairro moderno. Pour une expérience unique, assistez à un spectacle à Broadway en semaine. Para uma experiência única, assista a um espetáculo na Broadway durante a semana. Pour les familles, explorez le zoo de Central Park ou l'aquarium de Coney Island. Para as famílias, explorem o zoológico de Central Park ou o aquário de Coney Island. Pour les gourmands, dégustez un cheesecake new-yorkais dans une véritable institution. Para os amantes de doces, saboreie um cheesecake nova-iorquino em uma verdadeira instituição. Pour les passionnés d'histoire, visitez le musée de l'immigration à Ellis Island. Para os apaixonados por história, visitem o Museu da Imigração em Ellis Island. Pour une balade romantique, promenez-vous sur le High Line, un ancien chemin de fer transformé en parc. Para um passeio romântico, caminhe pelo High Line, uma antiga linha férrea transformada em parque.